Kapitan Inteng! Anya tilot-luto ang mantibanang. Adobo a karne ti baboy, kwarog. Paborito ni uncle mo kat ti adobo. Ay, uray siya kantay. Paborito ko mati adobo a karnit babawi. Di oray man inaldaw nga iso ti sidak. Ay kat umay kan tumangan dito'y balay Madamdama pa'y mat amaluto da ito'y. Yaus. Antay. Anya ti ipatrabahom kanya. Ay awan. Umay kan tulamanganan dito'y balay. Uy, jak samot na ilakam itiin na pa, uy. Ado, tiin na po'y may. Iso adi ka madanagan, kwarog. Yaus. Makasidsidak ngaminan iti adobo a karnit babawi. Inteng, mangan kan. Amok amabisin kan. Ay talaga amabisin na kundungaw. Nagadutiin na si Kasok iti barangay hall. Angkay, mangan tayawn. Mabisina kaon. Magantayo nga ro din. At to'y ti sidaem, Inteng. Di ba naktung ko Yaks! Ha? Apa, Inteng? Kapay angkay. Anya ti problema. Nagadumat ti soy na. Sa balit ti raman na. Saan na imas? Anya? Ay, ramanak man. Nagimas tupay. Kasto niya ti adubaw. Saan mo't asubra ti suy na Eksakto lang mo't iti panagraman ka. Diyak kaya tintibangan. Kukwayo lang ti adobo a karnit baboy. Awanan ganas ko. Yan. De. Apay nga insardeng mo ti mangan, Inteng. Natamnay ti masida. Anya? Kastamanan ti ibagam? Awan pa'y ganas. Nagtamnay. Awan ramraman na. Saan nga naimas? Para kanyak kat saan mat? Eksakto laang tiraman na. Diyak kayat. Saan nga naimas ti panaglutom? Ta nagtamnay. Natamnay? Sapay ulit-ulitan na. Talaga ba't natamnay ti lutom? Saan nga naimas? Hey, huston! Timplaag ton anaimbag no sumarunong agluto ak. Ewan Talaga ngamin natamnay ti masida. Saan nga naimas? Ulit-ulitan na nga ibaga. Nagpasumat. Maramanak mo't no natamnay ti lutom. Hey! Sumardeng kan! Na. Kas kala dadaal a plaka. Ulit-ulitan ti ibagbagam. Anya pa'y tigatanga man tay. Gumatangak pa'y itikukod ti baboy. Lauya kanukat ti kayat ni uncle mo asidaan. Ay, uray siya kantay. Kaya't kumatila uya ako kod ti babawi. Urayan na kun ijay tricycle mo. Mabiitak lang gumatang iti sidaan. Umayak to makipangan iti balayo Saan akong nagpasada. Sige. Basta urayan na kun ijay tricycle mo. Mabiitak lang amapan gumata. Ay, nagimas. Ha? Anya tinaapgad, Inteng? Anya pa'y kuma. Tisabaw Nagsakita kiti dahi tangar aramidem Uy, saan mo't naapgad para kanya kang kain? Nagimas tupay. Saan ka no mat naapgad, Inteng? Tinimplak mat naimbag. Ay saan? Naapgad nga ron. Sayang tila uya. No di mo kayat. Si Dakon ta si Damang kail. Ay kukwam laeng. Naapgad talaga. Diyak kurso na dati pan nakaluto na. Si Daemon, kwarog. Bayam ni uncle mo. Day tala agrekreklamo ti amuna. Ayaws. Agyaman na kantibanang Thank you, matangkad. Anya ayat ti parikot mo dunata. Nilakay ko, Kapitan. Apay nito niyaw. Anya ti parikot mo kuan Ay, kanayon kami nga agapa, Kapitan. Kasanumat ngamin. Awan mayaw awat na aswildo na kanyak. Kastaya? Uwan, Kapitan. Ibarbartek na laang ti sweldo na. Imbis ko mga igatang na itibagas, kansidaan mi. Bala, kasaritak to nila kay mo. Sana mabalinday tangar aramidin na. Irresponsable day tanga asawa ma. Ay, agyaman na, Kapitan. Mawanti rumba nga pagyamanam dunata.
Trabaho dayta, kas kapitan ti barangay. Papanantaan, tay. Agudongak iti sidaon ni Uncle mo. Aldawon nga agudong ka. Ang mga nuawanan ti magatang mo itsindaan. Ay sambutan ta ti mapan itsendaan. Agungat ni Enteng no jak magatang ti kayat na asidaan. Aglugan ka nga ro din, antay. Isambut ka itsindaan. Tapno at dapay magatang mau. Sigurado ang magustuhan ni Enteng dahito lut-lutwag asidaan na. Sinigang abangos. Timpla ak anaimbag. Tapno saan manan nga agrire. Ramanak man kit day. Ay na. Ay nagbanglaw. Mabisinak paikit din. Ay na. Mayat. Mayat talaga. Apag isulaang tiraman na. Ay, madamdamalaang. Naluton to'y sinigang abangos. Ay, niadamot gaya man ni Enteng. Sigurado ang mabisinan. Ay, nakaluto ka dun nga. Ay, wan, Enteng. Ala, mapan kan ijay lamisaan. Taidasar kon, ti kanenta. Ala, agigup kalat ta iti sabaw, Enteng. Agbusog ka. Nalsum Anya? Ay, nasobra am ti ang kabil mong alsum na. Na, Ay, na makilumak. Saan ana imas? anya? Husto laang matiraman na. Saan mat anaalsam unay? Ay, nalsum. Na, Diyak kabailan atil munan. Ay, diyak kayat day ta sidaan. kunak man no kayat mo ti sinigang abangos. Eh, nagbabawi ako. Nagalsum mo ti pa ng lut-lutom. So, diyak kayatan. Anya? Sigurado ka nga ipadigom da ito'y asidaan, maribanang? Wen, marituyang. Si daan niyo kan ni Pari Badong. Ang nagaduda itaw, kasla saan kayo met anagsida? Syakla tinagsida, marituyang. Saan mo't akayat ni Inteng? Tanagalsam ka na. Aya? Ay, agyaman ak nga rod, amaray. Ay, oray saan akon nga agluto iti sidaan mikin ni Badong. Tadamat tanda ito'y impadigaw. Nusa nyo ti parikot nyo ka ni Donata. Sana rumba nga baybay am ti pamilya. Kapitan, No da swildom, igatang nyo iti kanan nyo. San mo nga igatang iti anak, ta madiday ta nga ugali ti asawa. wen kapitan. Kinasarita nak ni Donata idi na binsan. Imbaga na ti parikot na, isu kasarita kamay. Kapitan, Urno sa nyo ti bagbagayo. No da diyo nagkinaawatan. Pagsaritaan nyo, anay bag, ah? wen kapitan. Ikarik, agbalbaliw akon. Ay, saan asak ti pagkaryam, ah? Agkari ka ka ni Donata, ngagbalbaliw ka. Naulinak dito balay, ah. Sa di nung hatatayan ni Dungaw. Awan mo dito'y kusina. Mabisina ko. Nagado ti trabaho iti barangay hall. Iswa na rabyanak anagaway. Ay, nga tati masida. Awan mo't nalutaw. Nalinis mo't ti kaldero kan kasirula. Saan ang nagluto ni Panang? Anya nga ti kanan. At awan mo't tinalutaw. Ay, unay mo't day giant ta saan ang nagluto. At damot gayam dita salas ni Banang Dungaw. Di nakpay nakita, kanadlaw. Banang! Mabisinak! Awan mo't tinalutaw. Hey! Mabisinak kunak! Apay adi ka naglutaw. Rabii una yan. Ay! Andiya mo't kaslawan nakita na, kanmangmangag na. Nagsilsilpon latan. Na. Ay, Banang! Sungbatan nakmit, ah! Apay adi ka naglutaw.
ada nag-text kanya ka. Sino nga taday tayo? Kita ekman akastoy. Nga. Na. Nimot ba nang tinag-text kanya? Ay, basaik. Makaamukan nga agluto iti kanem. Na, yay, replyak man. Mabalinak met akasarita, takaabay na, banang dungo, isinkon. Nabiit Basain ng titiks ka. Adaitan. Agrip-replyan. Nag-reply man makaamukan iti biyagma. Inteng. Makaumakan. Bye. Na. Goodbye pa kanyak. Banang! Pinanawan ako. Tuya, adda sa bali madmadlaw kaw kada pari inteng ken maribana. Nay, anya day taamadlaw mao. Kaslasan da ngagsarsarita nga agasawa. Pagkunam, Di magasak itay, je balayda. Tada napatag nga imbaga ken ni pari inteng. 5 baslatan ni maribanang anak kami suot. ha? Idi kasarita ni pari inteng. Saan asimungbat ni maribanang? Immadayulatan. Ha? Isu anak ko na kasaan da ngagsarsarita nga agasawa. Ay na, ang mga nuad da sa andalaan nagkinaawatan. Gagangay laday ta, iti agasawa. Agudong kakadayan, di ba nang? Saan, Kwarog? Awan mo't sirsirbina. Ha? Anya ti kayat yung asawanan tay? Ay, naglaing nga agreklamo. Isu nga uray saan namang mangan. Ha? Kanayon na nga ibaga asaan ana imas ti panaglutok. Isu ang makaamon nga agluto iti kanon na. Ay, maawat ako nantay. Jak matumpungan ti kayat na. Ibaga na anatamnay, naapgad, nagalsam ti panaglutlutok. Un nga rodantay, nadlaw ko matday ta. Isu ang makaamon nga agluto iti kanon na. Jay kayat na apanagtimpla iti makan, isot aramiden nan. Adto ti soft drink, maribanang. Ay, agyaman ak, marikwanang. Kasla kalkalpas mo anangan Apapro sampay lata tiyamaw. Ay, win maray. Napanak man nangan ijay pakanan ni Manong Usteng. Nay, saan ka nagluto di balayaw? Ay, kanya-kanya kami ni Inteng, marikwanang. Anyat kayat mo asawain? Makaamon nga agluto iti kanan na. Tamakaamu akmetan iti kanag. Anya? Inaramid kon ti amin. Ang dilawin na mutlat ti panaglutok. Ay, di namut kayat dagiti lutlutwag. Isu nga awan mutlat sirsirbina, maray. Sayang laang dagiti makan, taipadpadawat ko. Anya? Wen, marikwanang. Isu ang makaamon ni Inteng iti biyag na. Anya day ta ginatang mo ang kangil. Karniman ti baka nga iluto ni Antem. Ha? May 1 kilo a karnit baka. Kaya't kung amin ti aksida iti inanger kahit. Sa akong tagluto ang kangil. Ay saan Ni Antem abanang ti agluto. Sa akong. Ni Antem nga raod. Matataan lang day ta karnit baka. Isu asa akong taglutaw. Ay, jakayat. Mayat ka ng kangil. Na, Sayang lang day ta karnit baka no ni anti ti aglutaw. tapay ngamin nga ipilit mo. Sayang nga raw. Saan asayang ko rin? Sayang no ni anti ti aglutaw. Saan? Ilutom da ito karnit baka dungo. Apag isaw, no sumang puta. Ag subli ak biit iti barangay haul. Kimata nga kung iti repulukan patatas nga isag paumaw. Sumungbat ka met adungaw, takasarsarita ka. Kit-kita ang matlatan jay aso anak kaida dita sangot tiri daw. Na,
Tadi naklata kayat akasarita. Ibatik dito lamisan da ito. Makamukan nga aglutaw. Timpla man na imbag, tapno na imas. Hala, mapadakod. Ay, nakaluto siguro ni Antim Aba ng kwarog. Lagit di ang kay. Mabisinak pa yan. Sapay inangar akarnit baka ti si Dain. Hala. Artingan tatimag na taasidigtan di tarwangan. Ha? Apay anagado ti aso dito sango ti balay. Maslad damot pag-iinagawan da. Ha? Karni mo ti intakal da. Ay, siya laki! Siya! Hey! Ang kay. Hey! Kasla karnit baka ti kang kananda. Anya? Ay, banang! Ayan nga ti karnit baka nga impalutaw. Impakan kon iti aso. Ha? Awan mutlat sirbina nga ilutok dayjay. Ta saan mo mutla asidaan. Ha? Ibagam tumanen ana apgad kan saan ana imas. Iso nga impakan kulaangan kadagiti aso. Ay, sayang. Basol mo ang kay. Basol mo. Sayang ti karnit baka. Sayang ti karnit. Ay na, Kapitan! Basol mo matla ti amin. Anya nga ita, awan lakad nga rodan, tinaimas asidaam. Baliwam ngamin taugaling. Hala, sige! Ditan tinagibusan ti sabalipay nga istorya, ana daw manipod iti dinto agkupas apadas ti kakaysuna. Dawanin ng labida tayo, anay! Kapitan Inteng! Kapitan Inteng! Nay, nagado nga arak ti gatangamon, kwarag. Wala na kwanang. Painumak man dagiti ipatpatag ko a barkadak. Anya? Napatag ngamin dagiti barkada kanyak. Iso a painumak ida iti arak. Ken busugak ida iti adu apulutan. Unangam narigat met, no nalabas ti panaginom yu iti arak. Ayos laang. Kaano kanto pa'y ngagsakit ngay, no di mo mat isarsarak ako nada. Na, kayat mo nga rod tagsakait, kwarag. Amin na tao, agsakit. Agbartag ka manuno saan, agsakit ka lata. Na, Ala, mano amin na bayadak. Kwenta amaun tabayada kaun. nagado nga arak ti ginatang ni kwarog dito'y tersenak maribana. Nasabat ko nga rod itay dagiti babarkada na. Napatag ka no dagiti babarkada na. Iso apa inuman na ida, mare. Ay, ibagaktuman kan ni Inteng tabagbagaan na ni Kwarog. Adun adaras a pinainuman na dagiti babarkada na. Ay, tirigat na. Saan pa yan amapan agjuti iti rabi Takanayon anabartek ni Kwarog. Dayta nga rod ket marikwanang. Ipangpangrunan na mutan dagiti babarkada na. Nasaya at nga agpaiso, no maibagam ken ni Kapitan Tar Aramiden ni Kwarog. Tapno isardeng na tagpapainom ka dagiti babarkada na, maribanan. Inteng, ingkaman bagbagaan ni Kwarog akanakam. Ay, apay manang. Anya manantir aramiden na, dungaw. Kakadwa namanen dagiti babarkada na. Hey, Agiinom da iti arak ijay sirok ti mangga. sabalin ti ugalin ni Kwarog ita. Kanayon mutan nga agsyat. Isu nga rod nga ingkabagbagaan. Dagiti mutlatan babarkada na ti pangpangruna na. Saan sa pa yang agpaspasada? Ala, bagbaga akto inton masango. Adupay ti trabaho, iti barangay hul. Iba't-patag kayo nga minabarkada. Imbilang kayo nakakabasat kao. Why? Awan nga min kabasat kao. Iso nga imbilang kayo nakakabasat kao. Gusto ka ron? Inom ka man nila. Kumatang ka pa iti pulutan tayo niya. Sana barikot da ita kakadwa. Kakaiso na nga da kwartak. Di na ima sa pulutan ati katang. Wine. Di kay masanin na pulutan ti katangag. Agpapas tayo itang agsyat.
Ay na, kanayon ang nabartek ni Kwarog, marikwanang. Wen nga rod, marituyang. Agdiwer-diwer ang nagawid ije balayda. Nalaing mat ang makibarkada ni Kwarog. Ay, asino nga'y gayam dagiti barkada na. Saan mat ataga dito'y kabildatan? Jay dadduma, taga-ilay. Jay mat dadduma, taga-kabangibang a barangay. Isumat lagayam ajak mairupaan ida. Dayo damat gayam dito'y lugar tayo. Ay, jakman amaw, takanayon damutan dito'y kabildatan dagiti babarkada ni Kwarog. Tirigat na, Maray. Nagaariwawad ang agiinom iti arak. Ijay paymot nga rod asidag ti balay may ti pagiinuman da. Ibagam day takan ni Kapitan, takasarita na ni Kwarog akaanakan na. Madisturbo kayo mo't nga agpayso, ano na ariwawad ah. Arak bait daytay iggamam Kwarog. Wain tataba daw. Kadwam ka di manayin dagiti babarkadam nga aginawm. Una, agiinom kami di sirok ti mangga. Inawis ko pa'y dagiti babaraw dito'y lugar dayaw. Mabalay, nga wisin nakmait nga aginawm Kwarog. Barkada kaya? Ha? Ay kit barkadaan nakmitin ah. Tapno agbarkadatan. Sige nga raw, tataba daw. Agbarkadatan. Ayos. Kayat ka di asawan day ta, ang mabalinak mitin ang makiinom iti arak kada kayaw. Mabalinan. Anya nga iti pulutan tayaw. Tinuno apaltat kan sinanglaw. Wow! Nagimasay. Mapanta nga ruday. Makain-inumakaw iti arak, Kwaraw. Ay na, marituyang. May samot ni Badong asanger. Wen nga raw, Maray. Kadwa na da Kwarog nga agbarbart. Inal daw lakit din nakastatyar aramiden da. Ay, wen nga raw, Maray. Ay, apo. Ay, awanan, marituyan. Nabartekan ni Pari Badong. Ay, At kankantan. mangibabain mananday talaklakayan. Isulang tilakay anay laok di tapag-inuman da. Ado nga minan tinainom da. Iso adidan ammo ti araramiden da. Ay, una yan. Ay na, Maray. Talaga mangibabain ni Badong. Ay, sus. Ay, una yan. Mangibabay na talaga day tabadong. Mangibabay! Nay, anya ti aramidam dito'y balay kaw. Ang kalintay. Anya balay ko asasawam. Ay balay ko tinagawidam. Inabartak ka man gaminin. Ay, sana ka nabartakang kail. Nakainumak lang. Sika tinabartak, tanda ka dito'y balay kaw. Naulaw kan. Tasak pa itan tinaulaw. Ay na, Kwarog. Nabartek ka manan. Ha? Adda ka mo't lang dito'y balay kaw, antibanang. Kwarog, saan mo abalay daytoy? Ah. Balay may kandi angkel mo nga inteng tinagawidam. Aya. Ala, sumrag ka ah. Ay, kasta unay nga min abartek mo. Saan ka kumaan na bartek? No inawis nakmet anak siya. Na, anya manunday ta nga ibagbagam inteng. Ha, kayat mo mat ti agbartak. Apay nga eh. At kot-kuti dito yung karabokop ko. Ay, sana! Ay, sos! Di kag sakuro dito itipato! Kagadwa! At naman na narakaw. Aginom tayo manay. Ayos, Kwaraw! Present kami, no? Ayos nga rod no kasta. Present kami dito. Kanayon tayo nga kakaduan wad ta arakan pulutan. Dapat lang, Chip. Hala! Bisagana yung tilamisaan. Baso kan dagiti pinggan. Tamang ilaban tayo iti pulutan. Mas tipulutan tayo. Hala kakadwa!
Lechon babaw kan lechon manok da ito'y pulutan tayo ita. Mayat! Ngaraw! Kakaisuna nagaduti na pasadak iti tricycle. Damo ni babot Tablo muyaw. Journey. Napatag kayo ngamin kanya kabarkadak. Nya pa lang aron tararamidon tayo nga, Chip. Sa atin na. Ay wana! Garawain kakatwa! Ay nainteng, napatpatagan dagiti babarkada ni Kwarog ngam iti sika. Wan nga ra, dungaw. Sak amis mo a pamilya na. Di na kon ikaskasa. Dagiti babarkada na ti mangawis kan kuha na. Mapanmit adagusan. Ay, ipangpangruna na nga raw dagiti babarkada na. Adadamanan iti ayuyang da nga agiinom. Di nakpayan pampansinan. Kaslaawan makit-kita na nga angkel na. Ha? Nagsabat kami pa iti agsapa. Kat kaslawan nakita na. Kasla akpungdol alay nabsan na. Anya? Di na kun kay kayat ni Kwaraw. Sa balin ti kay kayat na. Tadag iti babarkada na. Nagsaor kayo matay kakadwa. Di kayo pa'y nagawis, Mike. Ay, sigamot kayam tataba daw. Umay ka, agtugaw ka. Tugo man ito. Ito tatabarog. Tado pa tiyarak ang pulutan. Ayos nga raw no kasta. Adiyo pa dito. Baglaki din tayo masidagak. Naibusanak ko man ni Tiarak. Mumimit lang nga umay ka, nga uray sanda ka nga ayaban, tataba daw. Sa bagay umayak latan. Ala, ikanda nga ruday ni Tiarak kaw. Now, at daw itataba daw. Sky is the heaven. Ay, sigamot gaya manggal. Ewan. Aldawan. Yung kaririing mo pailaan. Ha? Aldawon na yan? Kunak no para bangon pailaan. Ay, nabaybay amon ti trabaho po raw. Di ka pa yung nag-report iti barangay hall. Chip, tanod ka pa'y maangarad. Hanggang, Hala, ingkag digos. Kasapulan ka ita iti barangay hall. kaya't ko pa iti maturaw. Andi maturog. Ingkag digos ang tanapatig ti paaramid ka. Maululawak pailaan hanggang. Wala ta kanayon mo ti panagbartik mo. Hanggang, Kita am talagam. Di kan sapayin mangmangan. Arak kan pulutan lang ang ti karga ti tiyan mo. Jaski ka. nasakit ti ulaw. Ay, gunggunam! Apay nga min ngagbartik ka. Rumwar kan, tanapatig ti ipaaramid ka. Kunak man no inayabamon ni Kwarog ijay balay na. Ay, isumit. Awan, nagsublimit ang naturog. Na Ay, talaga adimon maibaon jay ka anakam inteng. Talaga an napatpatagan dagiti babarkada na ngem iti sika nga angkel na. ay, hanya nga tanti mapaspasama kan kuha na. Tanagbalin bitin ang mamartag. Ah, Na, kita ni pari badong. Pumanag na di ta paraangan. Kaslada sapsapulen na. ay, sapsapulid na siguro ni Kwarog ah. May samit na itang er-er. Ala, ingkamanen ayaban ni Kwarog. Ibagam nga umay mangan dito'y balay. Itaman pa'y asa naging matang iti arak ni Kwarog. Diyak moten makikita arumrumwar, maray. Amangan no nahang uber manayn. Iso anala daw ang nagreeng. Ay, maray, isumot ti sumungad, agkakapsot amagmagna. Nay. Nanakwana. Nay, apay, Kwarog. Ita ka laarumwar di tabalay mo. Diyak nga rod mawatan tiriknak. Nagsakitak mutan. Ay, sige marikwanang, agawidak nga rudan. Amangan no adda makaakar asakit ni Kwaraw. Ha? Ay, awan sakit ko ang makakar. Ay, anyaya ti marikrik nam, Kwarog. Nagsakit tintiro bagbagay. Ay, Gumatak man iti agas na para sakit ti bagbagay. sige. May mayat numapan ka agpa-check up iti doktor. Diyak kasapulan ti doktor.
Agtumarak langan iti agas, agimbagak tumatlaang. Enteng, madanagan ako. Anyat pa kadanagam dungaw. Ay, ni kuarog akaanakam agkakapsot mo't amagmag na itay nakita. Ang uber siguro Kanayon mo't nga agpartag. Dagitilatan babarkada na ti kasangsangon na. Wen ngam sabali nga rod tilanga na anakitak. Gaga nga itinahang uber dungo. Nakadumog amagmag na. Kanalpay ti abaga na. Iso nga ingkamankit di kitahan ije balay na. Uray mapanak ije balay na. No di naktumatla ka sarita. Useless. Dagitilangan babarkada na Ti mangkita kan kwa na. Ay, makaamo ka inteng. Ay, amang ano adamot dakas ang mapasamak ka ni Kuaraw. Bawan! Kat naging lalaing. Kaslaan muna amin. Tadi pa yan dumngag kanya nga angkol na. Ipatpatag na kanukit dahil nagiti babarkada na. Nag-text ni Kwarog kanya. Ibagbaga na masakit. Agpapaarayat. Ay, kating katulungan At damod nga angkol na ngainteng. Apay ko matulungan ngay. Na kunakman no agbabarkada kaya? Agbabarkada kami lang no daarak. Hangam noawan. Saan kami agbabarkada? Anya? Ni parinting ti pagparayatan na. Sana siya. Naitiks ko amin ang nababarkada. Ngumawan mo tag-reply. Ngam no arak ti itiks kao. Agsasaro ti reply da. Uray ni tata ba daw? Hindi mo't nag-reply. Nagkakapsuta kaon. Sa anak mo't nga ro da makapangan. Nagsakit tintiro bagbagay. Kan maulaw kaon. Diyak matan matiksan ni Uncle kao. Tanay ibus matan tilod kao. Imunamot ngamin nga intiks ko dagiti babarkadak. Naging gana ibus tilod kao. Ay, marigata na ka talaga bumangaon. Matayak sa matan. Sa dino ti ayan kao. Ada ka dito ospital, Kwarog. Ay, nasaya at tanakapuot kan. Ay, stay nakariing kan, Kuarog. Uncle, antay, pakawanan dak, kunak no dagiti babarkadak di makatulong kanyak, ngamusan mo't gayam. Talaga mo't. Ibagbagam iday nga ipatpatag mo dagiti babarkadan. Sa dinungay tayan da ita. Di da kamat matulungan. Ay, agtrangkaso ka, Kuarog. Iso adi kan agsaupay. Aginana ka kitday. Antay, Husto ni Uncle Mo. Awan ti sabali ang makatulong kan ka, no di ti pamilyam matlaeng. Am mo da kalaeng dagiti babarkadam, no adda arak kan pagsayaatan ang maipaay mo. Imbagkit di taimbaon ko ni Uncle Mo ang mapan ijay balay mo. Ay, saan kamot gaya mon ang makabangon? Ay, Gapot agtrangkaso kamot gaya man. nakapsot ti bagay tapasig nga arak ti impapaunag mo, Kwarog. Mala, agbalbaliw kan. Ken pilyam ti pakibarbar kadaam. Uncle, Pilyam dagiti barkada nga amuda ka nga isakit ken tulungan. Sana tay barkada adadailen na ka itiliklikudam. Ken di na kaamu at tulungan no kasapulam ti tulong. Agbalbaliw kan. Ay, Kwarog! Napatpatag nga amang ti pamilya. Ngam ti barkadang agbartek laeng ti amuda. Ala, sige! Dinan tinagibusan ti sabali pa nga Ana daw manipod iti dinto agkupas apadas ti kakaysona. Dawanan ng
bida tayo, anay! Kapitan Enteng! Kapitan Enteng! Dua ti pato ta, tuyang ah. Na, apay aya, tagkarabilang mau. No umado dagita. Adon taon ti pato ta. Isu nga road asaan tapay aparpartyan tapaadun tapay. 2 plus taw plus tontaon ti pagbalinan na. Ay, kat saan laang at 2 plus 2 plus 2 ah? Mas ad-adun tupay. Manungay. 2 plus 3 plus 3. Di ka man ag plus plus akasta tamaulawak. Basta, saan tapay la ida aparpartyan tapno maduda? Wina, uray makasidsidaak ti karni ti pataw. Saan tang agpartay? Wan, ano sampay laang ti saan ngagsida? Di mo padpadasan at tiliwan dagiti dududwa apato ta. Nay, tuyang. Papanan na nga di may sa apataw. Na, rimwarmat diti arubayan. Nay. Mala, bayamon. Mapanmut makikaaruba. Maburing mut ah. No ngay mapukaw. Saan? Amuna day tati agsublay. Dahan nagmunaya. Okay. Kitang day siya, At dapato di kalsada. Atin kuko nga ta iti dayta. Uy, nagturong samat dito'y arubayan yaw. Ay, dasken asan ang makaunag dito'y dayta. Tapay mait. Kaninda dagiti mula ni Antim Amasitas. Agungot tumanin. Kanya ngay nga ro ti aramidak. Nay, imo na kain. Ay, tiliwom tatalyam ti saka na. Wanang kain. Chip, apay deta igdemo apato. Ay, kat pulutan tayo, Nalukmag ah. Parcintan, jipaut. Ay kat una. Imbaga ni uncle ko aparcintan. Isutin ang ibaga. Katwain, naglawag di imbaga na kanya. Anya tigatangam. Arak, kagawad. Nay, agiinom kayo manan. Imbaunak ni Chip. Sumipngeten. Bawal ti agiinom dito barangay nurabeen. Ni Chip mo ti kadwamay, kagawad. Uray pay. Agpulutan kami iti adobo apato. Ha? Akim pataw. Jak amo, kagawad. Nay, amangan no addan to agbirok iti mapukpukaw apato na. Pato ni Chip dayjay, kagawad. Addaman damagak, maribanang. Anya dayta, maray. Adda ayataraken ni Kwarog apataw. Pangalaan na ngay kumaititarakan na apataw. Ay, kun kahit. Ay, saan adumakkel dagiti taraknen ni Kwarog. Tapyek dapay laeng parpartyenan. Na, nukasta. Nangalaan da ngay iti pinulutan da apataw. Adda aya. Adda, maray. Gimatang dantupay iti arak dito tersenak. Kasta aya. Ay, no adda agbirok iti mapukpukaw apataw. Ay, sigurado ani Kwarog ti suspitsaan da. Ay, wun maray. Awam magayam taraken na apataw. Agam, nangalaan da ngay iti pinulutan da. Tuyan. Ayan na di may sa apataw. Nay, apay abirokam kanyak. Katjakmat imbulsa. Sika ti mabatbati dito'y balay. Ay na, napanmat siguro nakikaaruba ah. Ay, malimay. Adda ko man ah. Ay, anya. Ay, amangan mo no pinulutan dan tuyang. Ha! Ay, saus! Idarum ko dagiti managpulutan iti pataw. No saan pa'y lang nga gawid inton bigat. Inkabiro ka na'y. Wag! Marikwanang, adala umay ko damagan. Anya day tamari tuyang. Adda nakitam alimabas dito'y tersinam apataw. Pataw. Wan, maray. Mapukpukaw nga minjay patumikin ni badungkaw. Anya? Nalukmag day jay apato may. Nakinay ti panagnana. Kwa. Adda tiniliw da Kwarog apato idi kalman. Ha? Maray. Ay, saus! Amangan no isunday jay baray!
Pinulutan dan Anya? Imay daing gatangan iti arak. Ha? Ay, iso day jay patumay. Kunakong kat nga daw may agbiraw. Apay ngay day taachip tanod tayaw. Kanakan pa'y mat nga rod ni Kapitan. Agtiliw iti pataw. Kas jay na nga rod, Mare. Agtiliw da iti saan da ako kwa sa da pulutanan. Ay, anya ngay nga rod taramidag, maray. Kat agreklamo ka akin ni Kapitan. Kasano ngay, kat kanakan naman. Ay, uray. Ireklamom lagta. Di lagbain. Agruaman. Enteng, Eh. berbero kan ni Marituyang jay pato da kan ni Pari Badong. Mapukpukaw? Wen, kat suspit sa may nga iso jay pinulutan da kwarog. Ada pinulutan di apato? Katwan, ni kano kwarog tinang tilew. Katno da impatilew ko apato idikalman kan ko na. Na, ison ajay pinulutan niyaw. Ay, makaungutak manan. Ay, amok agasok manan dagita lapayag mon. Ay, paayabak ni Kwarog takasarita. Nay, sumungad ni Marituyang. Ha? Umayan dito'y balay. Diyak ko makayat ti umay dito'y balayaw, Kapitan. Apay adi mo kayat? Ang mga nupanunutam nga umayak lang makikapay. Ay, awan mo't panunot ko akasta. Si kalaeng ati akin panunot. Agam agure ka. Banang! Itimplaman ni Marituyang iti kapay. Wow. Ay maray! Ay, ikamitigatas na! Ay na, ay, mabainak ang makikapi ko, makapitan. Mabain ka? At tuyan ti kape, Marituyang. Adagatas na, maray. Ay, ada Ay, ije pasurot na ngay at hinapay. Ay, talaga ang managbabain ka, Marituyang. Ay, wan, Kapitan. Ay, talaga ang managbabainak. Ay, maray, palaman ang mutin. Awan, Maray. Ay na, managbabain ka talaga, Mare. Ay na, Kapitan. Dandanik paikit din malipatan jerantak dito'y balayaw. Anya nga min ayaday, Jay. Jay patumay, mapukpukaw. Ha? Ada ka din suspitsayo ang nangala? Ni Kwaraw, Kapitan. Sigurado ka? Ay, wan, Kapitan. Bayam ta kasaritak to ni Kwaraw. Ang kapikakit di? Ay, aguray, Kapitan. Tor urayak pa'y jay tinapay ko pinalamanan ni Maribanang. Jay, wanted tayo matkanaw. Tapay. Jay kano ngamin pinulutan tayo apataw. Danagmun aya. Si kaman mo timawantad. Di ka kadimatanagan. Taapay asaan. Sakti makamaw. Imbaga ni Uncle Kaw, apulutanin tayo dahi di apataw. Ngay, apa kasta ti panagkit-kitam kanyak na natuyang? Tapno mangrek na ka. Makasugat mo't dagita pa nagkusilap, maw? Mareknam, Kwaraw. Ha? Puraw mo't amin ang dagita matam. Ha? Napanan ngay tingisit na. Pinulutan nyo jay patumay. Ha? No saan nyo atarakang, saan nyo asidaan? Imbaga mo't ni Uncle Kaw. Imbaga na. Una na. Imbaga na talaga. Naglokon da jay Kapitan. Anya timbaga na. Kastoy na eh. Kuna ni Uncle Kaw. Tiliwam jay pato. Talyam dagiti saka na. Pulutanin yun. Kuna na. Imbaga ni Kapitan Tikasta. Imbaga na nga raw. Kunak man no natak ng daya Kapitan. San mat gayam, sorwan na kapay nga agaramid iti dakas. Nagapwa, Mare. Ay, di ta paradaan da Kwaraw. Kinumprontam ko man Ay, talaga Kat, inaklon na matlaang nga isutin ang tiliw iti patoyaw. Wan maray. Kat amom timbaga na. Anya ngay, Imbaga kanu ngamin ni Kapitan apartyen na jay pataw. anya? Iso ako na.
Asaan gayam anasaya at ti ugali day jay a kapitan, ha? Imbaga na dayta. Wen maray, isaw timbaga ni Kwaraw. Na, asino nga tatag sasao itipod no? Saan ako namasdaaw no kasta timbaga na dya kumparik a kapitan tuyang. Puro mo't ngamin kalukwan siya muna. Ha? Saan anasaya at ti panunot na? Saan mo't ngamin na talaga? Kaano pa yan nakapanunot itinasaya at dayta a kapitan? Ha? Jay pa'y pato ta timbaga na apartyenda. Kunak nga rod king ka. Asaan ang nasaya at ti panunot na dayta a kapitan? Maribanag, imbaga ayan ni Kapitan ken ni Kwarog at iliwan na, kan partyen na di pato ni Marituyang. Ha? Dayta nga min tagwarwara sa damag diti kabildatan, Mare. Ne. Apay kumangay nga ibaga ni Inting dayta ken ni Kwarog. Dayta mo ti imbaga na. Ay, saan? Awan ti kasta nga imbilin ni Inting ken ni Kwarog. Mas daawak mo't ngarod, Mare. Ay, kaguran ni Inteng dagiti made nga aramid. Isu nga apay nga ibilin na kumatikas ta ken ni Kwarog. Ay, masapul amamuan tayo. No agsasao ni Kwarog itipod no. Inuntan ni Kapitan ni Kwarog, Mare. Ay, rumbang laang nga ungtanda. Ay, kasta unay ka na apakaasi na kinangkel na. Ha? Amo na abasol tag parti iti saan na atarakan, inaramid na. Uwin nga rod Nagmulta sinukatan na iti dua apato. Ay katwan rumbang laang maray. Ken dumawat kumaa iti pamakawan kada kayo ken ni Kabadong. Wan, rumbang laang akasta taramid na. Wan tapno agnakaman. Chief, mailiw ka nun ni Kapitan kan ka. Sana ka mailiw kan kuana. Apay ka no, asaan kan alumablabas iji barangay hall. Apay ko lumabas Jak tupay tumaltalyaw ijay. Mabutang kan samat. Pagbut nga kumangay. Siyak tupay, mabutang kan ni Kapitan. Tamay sa akmet ang nagpulutan iji pato. Saan ka mabutang? Mabutang nga road. Aw, apay nga imay ka dito ayan ko nga ginina na. Umay ko ibagakan ka, apapaayaban na ka ni Kapitan. Jak ngarod kayat timapan. No saan ka amapan, mamati akon at akrot ka. Sana katakrot kunak lang aruday. Askin ang malinisan tinagan ka. Ah, Ila ipagpagamit. agungat ka man ang nanggal. Anya tinanggagmaw nga imbagakken ka. Nangukumot nga imbagam at iliwak jay pataw. Win. Aminak nga imbagak dayta. Imbagam at iliwak jay pataw. Kan talyak jay saka na. Isumay. Kalpasan na. Imbagam aparche kaun. Anya? Kastamot imbagam. Ay, di ka man agar aramid. Awan mo timbagbagak apartsam. Adda. Sa anak pa nga kabakwarog, malagip ko pa ilang dagiti imbagak. Nakangagak ngay nga ro jay parcham. Adda ay imbagbagak apartsam. Awan na ya. Awan. Ay, imbabainak manin. Hindi ka man agar aramid itisaw. Kuha nga minanggal. Sukatam di pato a pinartiyo. Pangalangay ti pangsukat kao. Dua ti sukat mo. May salang di pinulutan may. Dua ti sukat kao. Wala. Gunggunan mata naglaing kan tumot kami nga agparte. Iti di mo tarakay. Kaslamot nga minang kung ngayon baga mapartyon mi di pataw. Ay, awan ti imbagbagak. Basta sukatam di pato. Ay, Kwarog! Denggam ngamin anaimbag, ti bagadakan ka. Iti kasta, awan tumaod aparikot. Kan, tapnosan ka, ama isagma. Ala, sige. Dito tinagibusan ti sabalipay nga istorya. Ana daw manipod iti dinto agkupas apadas ti kakaysuna. Dawanan ang labida tayo, anay! Kapitan Enteng! Kapitan Enteng!
Kagawad ko nang. Nagsapa ka naglukat. Wala, Kapitan. Barang ado tagkatang itangal daw. Ma'am. Ang damit suswerte kat nga agbuy naman haw. Aya? Iso alakwan na kun. Sige. Ang maanyat gatangam, Kapitan. Dala ko matinapay. Dagitada na nagadaw. Ano nga paso Sa nga pulo ti kababaan a presyo na. Awan ti dos. Unay magtadusen. Lakwan na kun kagawad ta swerte Adday ta. Na, kasla awan matramraman da ito at tinapay. Ay na, agpili ka pailaan, Kapitan. Dos laang matimbayad mo. Yawid mo taing kay kape. Uncle! Tinapay at narigatan. Saan mo ngay lamang deta tinapay? Nakita kaon. Nagpartakan ti matap. Siniputa ka na yung bag. Inlamang mo di talikudam. Sa anak pa anak, kape. Agpadata Agkape akpay. Ikanakmat di ta tinapay mo Naglaing kakit at dumawatin Basit lang, mate. Agure ka tagudwa. Yes! Adang ka na Daytan. Nagbasit matang. Basit matinabati ka niya. Nayunang pa'y Una yan ta naglaing kagreklamo. Daytan. Nayunang pa'y. Inibus mo na. Daytan. Kasta Thank you, Uncle. Inakaon. Manawid. Ay, sakman pa'y ti gumatang. Paunaan nyo ti bakag. Pila ka pa'y mga nanatuya. Nagpila ka Ay na, aldaw taon. Kat nagluto akpay. Paunaan nyo man to'y kumarek. Ay, unfair tayo ta. Imo na kanay. Nakapila kami itaypay. Ay na, pasensyaan nyo ka din, tanay. Bakutan. Anyat gatangam, marituyang. Ay, nagadukit din ayat aggatang ken kay tangal daw maray. Ay, huwag nga raw. Jakpay kat amon ti unaak. Aging gametan di ta kalsada ti pila. Darasan mo ti gamatang nanatuyang. Ibusong samot nila ako ni kagawad ko anang. Ngay, magibati ka. Ay saguray kayo mata. Ay na, swertin sa talaga ni Kapitan nga imay nagbuena mano Adda ayamat swerte day ta kapitan. Mamatbati kamot iti kasta swerte. Apay nagatindog ti pila, tuyang. Dagiti gumatang di ta tersina ni Mari ko anang. Apay dalibray. Takas talaonay ti panagpila da. Awan ti libre. Nagbuena mano kanulaang ni kapitan itang aldaw. Kay? Swerte kano abuena mano. Diyak mamatay. Kunak nga ron nga awan ti swerte day ta kapitan. Siyak, ti agbuy na manaw, takitaam. Adado ti umay agpila agumatang. Ay sige man, ingkag buena mano inton biga. Tapno mapaneknekam. Anasuswerte ka ngem iti day ta kapitan. Mayak man agbuy na manaw, Maray. Anya? Agbuy na mano akman agumatang di talakaw. Nagkaking ka, amas swertiak ngem iti dayjay kapitan. Adamat swerte maya. Pada sa mga men. Anyat gatangam kabadaw. Anyaya ti ginatang ni kumpare nga inteng. Tinapay abalor ti dos. Jak kumakayat nga itid ngam. Intid kumanlaeng ngay. Siyak, golpyak, Maray. Nay, nasuswerte kan sa nga agpaiso angam ni Kapitan. No nagpatingga di ta kalsada ti pila idigim matang ni kumparik nga inteng. Siyak, agpatingga iti paradaan da kwaraw. Ay na, nagmayaten no kasta. Sige nga raw dahil, golpil mo. Awanan tila ako matinapay, kagawad. Kas makita mat, naibusen kwarog. Kaya't ko kumati-gumatang ititinapay akas ladya ginatang ni uncle ko idi na minsan ngal daw. Ay, awanan di kas jay. Ginulpin ni kabadaw. Anyamat tayo. Ay, di ka mamaagpanimid dito tersenak. Malas day ta. Inak man lang makikapin iti balay da uncle ka. Wan, tadyak kayat nga dagpan-ni-panimid ditoy. Jak kayat ti malas. Marikwanang! Maray! Apay. Nakaturog ka mo ngagmambantay dito itersinam.
Ay, na. Diyak ba napuutan nga agpaisaw na. Ayan nga'y dagiti nakapila customer mau. Awam mati may nagpila. Iso nga rod ang nakaturugak. Ha? Awan? Uray may sa? Si kalaang matiboy na manok. Anya? Ay, baka paturog no kasto yung awan kumatang. Sapay nagado ti ginulpik alakok. Sa dino nga'y, tinagpatinggaan ti pila ijay Easter ni Marikwana. Anya nagpatinggaan asasawam. Pulos nga awan gimatang. Anya, Kat no nakaturog ni Marikuanang anagbambantay ijay tersina na taawan gimatang anagmalmalem. nay. Apay nga'y. Ibagbagam aswerte kang agbuena mano. Saan mo't kayam? Maribanang, kaano nga umay gumatang ni Kapitan dito'y tersenak? Ay, Jack, ibabaon nga umay gumatang. Tasabali mo tigat-gatangan na. Ibaon mo man. Kaapay, kan dinaamaw nga gisuble iti barya. Ay, kwa, tapno umaduman ng tiaggatang dito'y tersenak. Anya? Ay, pinag-compare ko nga minda kabadong kan Kapitan. Kat amaw no asino ta adda swerte na. Niinteng? Wan. Ay, wan, talaga aswerte nga agbuena mano ni Inteng. Iso nga ron nga ibaon mo ta umay gumatang iti masapa ditoy. Ay, kat. Sige ibaon ko inton bigat. Ay, agyaman nak, mare, di ka madanagan. Magdadak iti regalo. Anya nga'y dayta a regalo, Marikwanan. Grocery yung Ay, nagmayaten no kasta. Nay nayunam tumeten Wan, day talaga yam. Turturog pa'y lang yung riningnak ni Banan. Umayak ka no gumatag dito tersina. Ay, wan, Kapitan. Anyat gatangan. Anya di gatanga kun. Nalipata kung tagtugtug lipak pa'y laing. Day tatitinapay aw. Gatanga mo. Una na. Bayad ka. Na, pisaw? Piso mati na itugot ko akwarta. Kita nakaruti pa nagtuglap ko. Malasa na balay. Okay laing. Ha? Umay nagigit ka. Papadagda. Ay, umay kayaw! Agbila kayaw! Ay, ko. Didak iduro na. Anay. Aw, antay. Grocery ka no kinanggail. Papaitid ni kagawad ko anang. Sige. Idisum di takwarog. Regalo na dayta kanya uncle mo. Regalaw? Wan. Imaduman ng tinaggatang ijay tersena nakat. Idi nagbuena mano ni uncle mo. At dantupay ka no itid na abagas. Sangasako ka naw. Ay kat bagkatom ton Swerte nga agbuy na mano ni Uncle Kaw. Wan, kwarog. Di mo amuday taaya. At na panunot Kaw. Anya dayta? No swerte nga agbuy na mano ni Uncle Kaw. Nasken nga raod nga agbuy na mano inton bigat. Isaw ti umuna pasahiros Kaw. Ay kat ibagam no kayat na. Papadantaya. Basta magnakanggal. Tagain na pa kuno saan. Nakaring ka. Mapanta makimiting. Sanang kail. Sige, lumugan kan dito'y tricycle Kaw. Papananta. Basta glugan ka. Anaya ti aramidin ta. Nakalugan kan? Pandara kong ti tricycle Kaw. Sige, kumpet ka na yung bag di talapayag mo. Di mo patakan Maganda ba tinagak? Chief, di mo kunaan adita man ang tricycle mo ti pagluganan dagita a chicks. Kasangsang bet kulangan ng itulod iti ado a pasahiros Kaw. Ita adda manain. Oh, kita
Nagaduda, chiksaw. Mga miss, mabalin kayong aglugan dito'y tricycle ko. Di mi kaya taglugan dito. Barbaro dito'y tricycle ko. Uray pay. Aircon. Adda pa internet na. Uray pay. Kay kaya't may taglugan iti tricycle ni Kwarog. Mga miss, karag-karag da ito'y tricycle kaw. Aglugan kami latta, ah? Umay kayon, girls! Swerte talaga ni Uncle kaw. Marikwanang! Nay, anyat aramidam dito'y tersenak kabadong. Nah, apayakas lakan nakigtaut ang nakakita kanyak, maray. Ay, Umayak gumulpe iti tinapay. di mo mabalin tumay ditoy. Umayak nga ron gumulpe, maray. Sa anak laeng agumatang. Ay, uray pay. Malas kang agbuin na manaw. Awan tuman ti umay gumatangay. Ne. Madinsa na ito'y amapaspasama ka. Ay, Kaya't mau tagguluak. ura niya ti bagbagam. Basta di mo mabalin ti gumatang. Nukas tamat laang adi mo kayat alakwan ni Badong kaw. Aglalaban tayawn. Malas nga rod ni Badong mo. Ay, sana malas ni Badong kaw. Di mo ammo aya nga iso ti swerte iti biyag kaw. Swertem nga malas ko nga rod. Ay, saus, makadanon da ito'y kini kapitan. Ay, kaidanon mo laeng Saan ko matlalakwan dahi di Badong mo? Ay nainteng, aga-apa kanumat tanda marituyang, pari ba dong kan marikwanang? Apay nga aga-apa da? Saan kano ngamin alakwan ni marikwanang ni pari badong? Tamalas kano nga agbuena mano. Anya? Ita, nakaungat da marituyang kan pari badong. Ireklamo da kano ni marikwanang. Nagmayat ti panaggagayim da kita at tao. Aga-apa da? Ay, dahi tangarod kat. Iso nga inkaanawaan ida, intay. Saan da ka nga atrasan, marikwanang? No saan na kami alakwan? Bombaon ba yung to'y tersinam? Ay, Badong, irwar mo niya bomba. Ay, tila sasawam. Adayamot bumbata. Kay adamot iday. Awanain, pinagsungrod kaon. Ay na! Saan na ka mabutang nga orada bumbayaw? Saan kayo latalakwan? Tamalas kayo nga gasawa? Nita iraman nakpay. Ay, Badong, ingkaalaan niya Badang. Naglating. Nabayagin na jak inasasa. Ay, unay mo daytan. Di ka pa'y mo nang ireserba iti armas ta. Ay! Piniti mo paspasamak dito, ha? Aglalaban kamay, kapitan. Umaydak ka no gubatan, kapitan. Agsasango tayo. Agsasarita tayo man. Tapno marisot ti diyo pa nagkikinaawatan. Ay, saan? Aggugubat kamay. Yan, ti pag-aapaan niya. Marito yan. Apay nga tum ti imam. Kaya't kung nga ron ti agrisay. Siyak ti umunang ayabam, kapitan. Anya ti ibagam. Ngamain, saan akayat alakwan ni marikwanang ni Badungkaw? Tamalas kanaw. Dua nga imakmatan ti ingatok, kapitan. Tapno ayabandak nga gresite. Ala, agsaukan. Pagawat. Malas talaga ni Kabadong, kapitan. Malas no isot agbuy na manaw. Angam no sika, ado tagpila gumatang. Rumbang ka di day tangar aramidan na, kapitan? Daytoy akagawad mo? Ha? Kumarik pa'y mga round? Kagawad ko anang. Lakwam lataan ni pari ba daw? Uray siyak mata. Ala, duada alakwam. Idi siyak tinagbuy na manaw. Adong agpaiso tigimatang. Ang timakuna. Tsamba siguro na ito. Ay, kapitan. Oh, nangagmaon, marikwanang, Nasuswerte kiti da pari ba dong kan marituyang, Kunak tumot kan kamaray. Oh, sige, kapitan. Ituloy ma. Nga men. Adaw, ti kwartada apang gulpi da itilakom. Isak ngay. Baryala ang ti kwartak. Sak pipiso. Nudaduma. Dus. Nudaduma. 5. Oh, nangagmaw, marikwanang. Ay, nanakwanang. Amin atao adda swerte na.
Isuasaan mo apilyan, tilakwam. Basta da ibayad na, lakwam. Ala, sige. Ditan tinagibusan ti sabalipay nga istorya. Ana daw manipod iti dinto agkupas apadas ti kakaysona. Dawanin nung labida tayo, anay. Kapitan Inteng. Kapitan Inteng. Ay, kwaraw. Abayang Gail, Pudno aya, nagsasat kay idirabe, kadag iti kakaduam atanon. nagkunamay. Ada nang ipulong kanya. Oy, ulbud day dyan ang ipulong kan ka. Sana pudno day ta. Nakakanta kayo kan upay. Nagadumatan ti impulong day ta tao. Kunak no agrunrunda kayo. Agsasat kay magayam. Agrunrunda kami matanggal. Sino nga min aya day ta nagipulong ka da kayaw? Secret. Tila ipulpulong na. Saan mo't nga ron napudnaw? Makaungungat ni Kwarog, Maray. Apay ama kong ungad. Adda ka nung amin ti agipulpulong nga agiinom da iti rabi eh. Na, asino day tanalaing nga gipulaw? Ay, jak amo sa anak mo't nga agipulpulong. Asino aya ditaw tinalaing nga agipulaw, Ay, no siya, jak amaw. Tauray siya ka maburbur siya anak mo laang. Kasano nga rod nga amom, no anya ti mapaspasamak diti aglawlaw ti barangay mo, no saan ka mat arumwar. Apay pala rumwar. Mabanog aklaan. Na, anya akla si apanunot ti Kapitan Dayta. Adamit para pulong ko. Mangnamnama kalatan iti para pulong. Ay kasanungay, no saan apod no dagiti idanon naken ka. Pudno. Mapagtalkan da dya para pulong ko. Asino? Jak ibagbaga. Na. Secret. Chip, adda kanu agipulpulong ka ni Kapitan. Win ka nung araw. Nagmamadimot nga rod dagiti ipulpulong na. Agiinom tayo kanu itirabe eh. Saan mo't apod no day taa? Isu akayat ko amamuan. No asino day dyan nga agipulpulong kini Uncle Kaw. Inuulbod ti ibagbaga na. Rumbang lang nga sumardengan day dyan nga agipulpulaw. Ang asino nga tangamin day tanga agipulpulong ka ni Kapitan. Maamuak to lang no asina o tamakita na. Anya ti aramidem, Chip. Basta, sa balyak no sakti makaungay. Talaga ang makaraman kanyak day dyan. Bumatangak man! Apaw! Mayag! Ay, nagbayag kamutin, Maray. Itay pa'y ngagtok-tok-tokak ditoy. Anyat gatangam aya. Ay, kunaklaing agumatangak. Umayak umutang, Maray. Na, awan pa'y buhay na manok, umay ka umutangain. Itaklaing nga umutang, mait, Maray. Ay, sa anak ngagpapautang itaal daw ti Lunes, tamalas. Anya? Nungay nituyang ko ti umay umutang, mabalain. Da kayo nga gasawa ti maiparit nga umutang. Hala, inton bigat nga rodain, tamartays, Maray. Na, ay, ura niya ngal daw, maiparit ka da kayo. Ha? Aging ka Domingaw? Bawal? One week, bawal. Ay, makaungetakin ka, Maray. Kasla saan tayo nga kukumari ti dayta nga ugalain. Ay, nagalasain. Asino ti padpadaanam di tarwar, Inteng? Ni kumpare, tagkape kami. Ane? Ni pari badong mat day ta sumungad ang nakasakay itinuan. Sabtag nga ro din, Paray! Dumagas ka pa, paray! Ay, wala paray. Agkape tapay. Ay, wala paray. Kayat kaun ti agkape dito'y balayaw. Ngam ijay balay may paray. Ha? Tawan ti asukar. Di pa kit napapaitin ti kapay. Wala paray. Nagkuripot mit unay ni tuyang kaw. Di pa'y makagatang iti asukar paray. Wala. Agkape tapay. Agtungtungtong mo't na kapitan kan kabadong, Maray. Siyempre, agkumpari dagayam. Kastada ka di akanayon? Wen, Maray.
Kanayon adumagas ni Badungkaw di tabalayda, Kapitan. No kasta. Iso tagipulpulong kan ni Kapitan. Ha? Iso ti mangidandanon kadagiti saan apudno a mapaspasamak. Ay, saan mo't amaray? Iso nga raw. Iso! Chip, kita da Kapitan kan tatabadong. Mayat mo ti kakatawaan da. Agin innapir da pay. There's something fishy. Anya te kayat na asawon da ita. Anya ti adda iti panunot mao. Apay adda magnak, Chip. Ang mga nuwag pa dati iti pampanunutain. Ni tatabadong ti agipulpulong kan ni Kapitan. Isumot na iti pampanunutain. Anya ti kayat mo nga aramidin ta, Chip. Sikaman, jipaut. Siga ati agpanunot, tas sika ti Chip tanod. Sige, mabiit lang nga raw tagpanunutan. Nagsasadot kayo, akakagawan. Apay ngay anay bagam ti kasta, Kapitan. Inaldaw mga duty kami dito'y barangay haul. No agikap kayo, di kay kanumot aglinlinis. Ang kikinuto kay kano. Na, asino tinangipulong iti dayta, Kapitan? Ay, di kay makalibak na da para pulong ko. Nagipulong manan iti saan nga umno tay para pulong yawn. Pudno, digiti ibagbagana. Addan sa magkalaban mi asaan mi nga ammo, Kapitan. Perpirjenda kami Ang trabaho kayo kit di akakagawat ka. Amuyo adyak kayat ti siya daw. Inungtan na kami ni Kapitan. Apay nga'y kagawad. Ay, nagsasadot kami kano akakagawad. Uy, saan mo ta? Awan tupay inanayo akakagawad. Inal daw kayo ngagtrabaho. Adda ka naman nagipulong kan ni Kapitan. Ha? At damanan. Wen, kwarog. No asino na hitaan na laing nga agipulpulong At da suspitsak. Asinaw. Amok ani tatabadong tinalay nga gipulaw. Ay, agpada ta iti suspitsa Isumot lang ti suspitsayaw. Isu talaga. Awanan ti sabali pa kwarog. Angam, apay ko mga ipulong na kayaw. Ay na, amuklatan. Isu nga impulong na kami akakagawad. Tadyak pinautangan iday. Uray ko man no syakla ang timpulong na. Mangiraman pay! Anya launay ayat ipagsarsaritaan nyo kandi kumparim abadong. Ado Tauray la agkat katawa kayo adwa? kwa, malaglagip may. Idi ubing kami pa. Na, dayta ti inal daw a pagsarsaritaan nyo. Kain na pagsarsaritaan mi baten. Ay, sidaan mi. Dagita laeng. Ay, basta ado. Na, Hindi mo lang amin amaw. Asipod ubing kamay. Da kamen. Da kagayiman ka ni pari ba daw. Oh. iso ano anya ti ipulong na kan ka. Iso matan ti patpatsyam. Ipulpulong na kan ka asasawamot. Ay, amume. Ni pari badong ti agipulpulong kan ka. Ha? Ha, day jaya pari badong. Tila ipulpulong na kan ka. Chip, padaanan ta ni tatabadong dito'y waiting shade. Una. Saan ta pumampanaw di tawi? Aging gaasan a lumabas ni tatabadaw. Adun ti basol na kada tayaw. Nas ka nasuruan tayo ni Tiligsaon. Ha? Oh, isuday ta sumungad. Aywan nga paisaw. Darupan ta na. Yapiya! Apay! Ha? Danugan tan, Chip. Apay adanugan dak! Sikanti mo na, jipot. Sikan Ay aguray kayo man! Aguray kayo! Apay adanugan dak! Saan da ka kaya tasong batan? Sige, danuga maon, jipot. Yep, yeah! Yeah! Sige ba? Anya tinapasamak kan ka ba daw? Dinanog-danog dak na kwaraw tuyang. Ay, na yan. Inaramid da kamutin na punching bag. Hagasan na ko na. Ay, iriklamok na kita atanod. Rumbang lang. Apay ngay, adinanog da ka. Awan mo, basol ko kadakwada. Sigay, ireklamo mo ida. Saan ang mabalinday tangay naramid da kan ka? Awanan ti agipulaw ang kagawad. Anya tinarami diyaw. Dinanog-danog min ani tatabadaw. Anya,
Inikan mi itiliksyon. Ay, rumbang laing, tapnagnakan. Wangin kagawad. Imposible asan pa lang agnakam iti day ngay naramid mi kankwana. Apay nga adi batin lumablabas ni Parik Abadong. Naginanamot siguro, ah. Nanay di kalmat. Ada ibaga na kanya. Anya dayta. Agipulong manan iti saan apod na. Ibagak man lakin ka ti agpaisun. Saan nga gipulpulong ni Pari Badong kanya? Jack mamate, inteng. Nagsingpot to pa ti kumpare. Na, Ah, tikit di ko nam. Umay manan agipulong iti kumporme. Umay mang dadaal iti pada na atao. Ha? Kat si kamet, mamatpati ka adagaw. Anya tinapasama ko ni Pari Badong, maray. Ha? Tinanog-danog da kwaraw. Anya? Di dala na asyanan, kitlaklakayanan. Day tangarod ka. Sana mabalin day tangay naramid da ka ni Pari Badong. Ay talaga asaan, kapitan. Bayam, payabak man da kwaro. Di kay agbuta nga sumango ken ni Kapitan. Taos tula ang tinaramid yo, kwaraw. Ay, talaga saan kami ang mabutang? At darasaon, no apay nga inaramid taday jay kinitatabadaw. Amok ti rason. Ngamen, nalaing nga agipulong. Kaya't mo ka di paray. Ta ito daw, no asino ka nakwada, tinangkabil kanyak. Amo ko no sino. Da kayo adwa. Apay akinabil yun ni Pari Badong. Kuha kami ng kail. Awan matiam mo ka basol ko kada kayo Nalaing kamat ngamin nga agipulong. Tilay pulpulong mo kini Uncle Kao. Saan matapod naw? Isuwa ka na yun da kami mat ngaung tan ni Uncle Kao. Paray, anya nga gipulpulong ti ibagbaga na gito adwa. Adaya yung pulpulong ko paray. Awan mo. Anya nga awan. Kanayon kayong tupay nga agistorya. Akinkin natawa kayo pay. Dayjay gayam paray. At apenda nga gipulpulong akin ka. Ay, agsao ka paray. Ibagam ka nakwada ti pudnaw. Saan ani Pari Badong tagipulpulong kanya? Ha? Asino nga eh? No saan ani ka badong tagipulpulong ken ni Kapitan? Asino nga rod ngay maray? Uray siya nga rod kat maburbor tsa anak. Ni Marituyang ti lumabas. Papanan na nga ta. Mapanman siguron dumawat iti bulong ti maronggay Unay daytan. Kanayon dumawat. Di pa'y makamulamay. Win nga rod Inaldaw akong conforme ti dawdawaten na. No awan isagpaw na iti maronggay. Dumawat pa'y iti sabalay. Ay, nalabos mate. Win nga rod. Agawid akon marikwanang. Tainak man damagan. No anya man ti dawaten ni Marituyang. Kapitan, umayak man dumawat iti maronggay. Mga lakalatan, maray. Ay, gayam, kapitan. Amom ka din no anya ti inaramid dagiti tanod mo iti nagrundada. Anya manan? Ay, sos, intaray dati manok ti karubamay. Anya? Inteng, di mo patpatyan dagita nga ibagbaga ni Marituyang. Maribanang? Si kagayam ti agipulpulong ka ni Inteng, Ha? Ti amume ni Pari Badong. Angam si kamot gayam. Kas ita, kumpormi manan ti ibagbagam ka ni Inteng. Uwan nga paiso Marituyang. Saan ka lang nga umay dumawdawat iti bulong ti maronggay? Umay ka pa agipulpulong. Kapitan. Apay, di ka pa'y landa didigra iti napasama ka ni Pari Badong? Ay, maray. Inteng, di mo patpatyan dagiti ibagbagana. Taawan ti maipakita na nga ebidensya. Ada pa manaknak mao kadagiti bagbaga Marituyang. Ay, kapitan. Manipod ita. Jakon mamate kadagiti ipulpulong mao. Jak kaya tiriri. Ay nanatoyang. Di ka mang parnoay iti istorya ti kaarubam. Tapakaisag makamladay na.
Ala, sige. Ditang tinagibusan ti sabalipay nga istorya. Ana daw manipod iti dintog kupas apadas ti kakaysuna. Dawanin ang labida tayo, anay. Kapitan Enteng.